اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کا ماحول زوروں پر ہے۔ آج بعد دوپہر دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوگی جس میں فوجی سربراہان بھی شامل ہوں گے۔ میٹنگ میں لداخ سے اروناچل تک صورتحال پر بحث ہوگی۔ یہ میٹنگ بہت کافی اہم مانی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کی فوج مشرقی لداخ میں آمنے سامنے اور بہت قریب ہیں۔ چینی فوج کی طرف سے سرگرمیاں جاری ہیں اور یہاں سے بھارت کی افواج بھی کسی بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ دلی میں جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل اور مشورے لیے جائیں گے اس بارے میں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ البتہ صورتحال کشیدہ ہونے پر بحث ضرور ہوگی، جبکہ بھارت کشیدہ حالات کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم چینی افواج کی طرف سے تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھارت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ مثبت قدم کے لیے آگے بڑھیں تاکہ معاملہ مثبت انداز میں حل کیا جا سکے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تباہ کن بیماری نے 52 لاکھ کی تعداد پار کی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 96,424 نئے معاملات سامنے آ کر 1,174 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود محکمے کی ایک رپورٹ کے مطابق 41,12,552 افراد ابھی تک صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ ملک میں اب تک اس خونی وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 84,372 تک پہنچ گئی ہے۔ کرشی وگیان کیندر بارہمولہ کی طرف سے کل یہاں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں مہمان خصوصی کے فرائض پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر نوین کمار چودھری نے انجام دی۔ ورکشاپ کا مقصد زمینداروں کو مختلف قسم کی اسکیموں کے تحت اپنے روزگار میں نہ صرف اضافہ بلکہ وسائل کو بروئے کار لا کر بے روزگار نوجوانوں تک روزگار حاصل کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا تھا۔ ورکشاپ میں KVK کے پروگرام کوآرڈینیٹر، متعلقہ افسران اور ماہرین نے بھی شرکت کی۔ وگیان کیندر بارہمولہ کا بہت ہی اچھا ہے اور اس کو جگہ جگہ ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کم سے کم ڈاکٹر منوج کو میں کہوں گا کہ یہ منتھلی بیسس پہ کسی نہ کسی بلاک میں اس ڈھنگ کا پروگرام ضرور کریں، اور جو ایک دوری ہے، گیپ ہے ڈپارٹمنٹ یا آپ کا ریسرچ سینٹر اور فارمر کے بیچ کا، اس کو جتنا منیمم کر سکے، تبھی ان کے جو ڈبلنگ دا انکم آف فارمر جو PM صاحب کا سلوگن ہے، اس پہ صحیح ڈھنگ سے کام ہو پائے گا۔ انمپلائڈ یوتھ کو دیکھیے، میں نے اپنے اسپیچ میں کافی تفصیل سے کہا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ پرائمری سیکٹر میں ایگریکلچر، ہارٹیکلچر میں آپ کے پاس وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس میں اوسر ڈھونڈنا، اپرچونٹی ڈھونڈنا کہ اس میں ہم ویلیو ایڈیشن کیسے کریں، مارکیٹنگ کیسے کریں، اور نہ صرف ہم اپنے لیے کچھ کام کریں کہ ہم جاب پرووائڈر بھی بنیں۔ تو ایک انمپلائڈ یوتھ جو ہمارے پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا اوسر ہے فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں آگے آنے کا۔ ہمارے اس میں کافی مدد ہے، اسکیمز ہیں، کافی سبسڈیز ہیں۔ بلاک دیوس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کل بانڈی پورہ میں DC بانڈی پورہ کی صدارت میں ایک دربار منعقد ہوا۔ آلوسا بلاک میں منعقدہ اس تقریب میں ضلع انتظامیہ کے افسران اور عوامی وفود نے شرکت کی۔ یہاں اس تقریب میں لوگوں نے اپنے مسائل DC موصوف کے سامنے رکھے۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان مسائل کے ازالے کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع بانڈی پورہ میں کل پولیس کی طرف سے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس افسران نے اس پروگرام کی سربراہی کی۔ پروگرام میں ضلع بھر سے آئے درجنوں نوجوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر جہاں نوجوانوں کو پولیس کے ساتھ رشتے مضبوط بنانے پر بات کی گئی، وہیں یہاں نوجوانوں کے مسائل بھی سنے گئے۔ اس پروگرام میں DSP ہیڈ کوارٹر بانڈی پورہ، متعلقہ SHO اور پولیس کے باقی افسران بھی موجود تھے۔ اکنامک الائنس سوپور کے صدر نے کل یہاں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس کے دوران غیر قانونی طور قائم کیے گئے سومو سٹینڈ کو لے کر یہاں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے یہاں نہ صرف لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ بازار میں تجارت پیشہ افراد کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں مزید کہا، اور ہم اس وقت اس پریشانی میں ہیں کہ ہمیں یہاں بازار میں انلیگل اڑے، انلیگل گاڑیاں، اور جو اس وقت
हर तरफ से इन्होंने फजूल अड़े बनाए हैं, जो कि जिससे यहाँ सारा सोपोर में जाम हो रहा है। हर तरफ से लोगों के चलने फिरने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। इस सिलसिले हमने यहाँ के जो एडीसी साहब है और यहाँ के जो RTO साहब हैं उनको भी मुतल्लब किया है कि हैं ये बताइए कि जो यहाँ के ये इलीगल अड्डे यहाँ हैं सोपोर चौक में, और हम इस सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुदा न खास्ता हम किसी के रीज़ के खिलाफ नहीं, मगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लीगल गाड़ियाँ हैं इनके खिलाफ ऐसे एक्शन लिया जाए। और मैं इस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बदतरीन सूरत हाल है। इसकी जिम्मेवारी जो है ना, मैं सबसे पहले यही कहता आवाम को भी इस सिलसिले में मैं बाखबर करना चाहता हूँ कि आवाम जो लोग अपनी गाड़ियाँ बिला वजह सड़कों पर पार्क करती है बगैर किसी चीज़ के और बीच सड़क में, उनको भी उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में अपना अच्छे शहरी होने का सबूत दे दे। दूसरी बात, जो यहाँ पर जो जगह जगह सुमो वालों ने या दूसरे मेटाडोर वालों ने अड्डे बना रखे हैं, जो इलीगल अड्डे बने हुए हैं, मेरी RTO से यही गुजारिश है। RTO साहब सोपोर में ही रहते, यहाँ हेड ऑफिस सोपोर में। RTO साहब क्यों नहीं दिन में एक बार अपने स्क्वाड को भेजता, 2 बार स्क्वाड को भेजता, ताकि इस चीज़ का कलाकमा हो जाए। IRP 20 बटालियन प्रयासपोरा की तरफ से कल एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। आयुष के इश्तराक से मुनाकिदा इस मुफ्त तिबी कैंप में मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की गईं। इससे पहले हमारे 2-3 कैंप्स हुए थे जो परिहासपुरा में हमने किए थे। तो ये इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन वगैरह और बाकी सैनिटाइजर्स और बाकी कोविड के सिलसिले में जो जानकारियां हैं, लेटेस्ट जो ये नई रिसर्च आ गई है, प्रिवेंशन के बारे में बात हुई, इनके बाकी चीज़ों के बारे में बात हुई। तो ये हमने काफ़ी देर से सोच के रखा था कि हम इस तरह के कैंप्स आगे भी करते रहेंगे। तो आज हमने यहाँ नौगांव में किया था और इस सिलसिले का एक और कैंप इंशाल्लाह हम बड़गांव में करेंगे। वहाँ हमारी 2 कंपनियाँ हैं, यहाँ हमारी 4 कंपनियाँ थी। तो इनके लिए इससे पहले हमने परिहासपुरा में किया था। तो ये जो कोविड की जंग है ये बहुत ख़तरनाक जंग है और इसके खिलाफ हमने अच्छी तैयारी करके ही इस जंग में हम जीत सकते हैं। हम को तकरीबन अगर फ्रंट लाइन वॉरियर कहा जाए डॉक्टरों की तरह, तो कोई गलत बात नहीं होगी। जहाँ कहीं भी आपको कोई आदमी दिखेगा, कोई गैदरिंग दिखेगी, कोई फंक्शन दिखेगा, वहाँ हमारा पुलिस का काम शुरू हो जाता है। तो चाहे वो रिलीजियस गैदरिंग है, चाहे वो बाकी लॉ एंड ऑर्डर का है, चाहे वो किसी जगह एंटी मिलिटेंसी एनकाउंटर है, बाकी चीज़ें हैं, या कोई और गैदरिंग होगा, तो उस सिलसिले में हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बट हमारे इतने प्रिवेंटिव मेजर्स डिपार्टमेंट ने लिए हैं। जिला बडगाम के रावतपुरा खाग इलाके के मकामी लोगों ने आज सड़कों के मामले पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि रावतपुरा खाग इलाके में अगरचे 20 साल के बाद सड़कों पर तारकोल बिछाया गया, ताहम ठेकेदार ने इस पर नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये तारकोल वापस उठने का खतरा लाहक है। उन्होंने मुजाहरे के दौरान ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की और मुतल्लिका महकमे के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से इस मामले की तरफ ध्यान देने की अपील की है। 20-30 साल से वेट कर रहे थे कि हमारी सड़क ठीक होगी, मैक्डमाइज होगी, वगैरह होगी। अब खुदा करके ये मसला हल हुआ था। बट जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसके काम है, जिनको ये काम करना था, मटेरियल आपने खुद देखा कितना सब स्टैंडर्ड है। 2 दिन ही हो गए, तबाह हो गई 2 दिन में ही सड़क। हमने उनको बोला कि हम आला हुकाम तक बोल रहे हैं कि आला हुकाम क्या करेंगे, वो हमारी जेब में है।
तो जो ये मैग्डामाइज है ये बिल्कुल सब स्टैंडर्ड इसने मटेरियल लगाया है, बिल्कुल जहाँ भी हम लात मारेंगे जोर से तो ये उठता है, गाड़ी चलने का कोई ये चांस ही नहीं है इस पर। ज़्यादा मसला हो गया कि ऊपर से इसने रोड लाया जबकि इसको नीचे से लाना था, कनेक्ट करना था जीरो से नहीं, इसने बीच में से रोड उठाया। अब हम जब जीरो पर जाएंगे तो यहाँ से आप जाएंगे गाँव में, एक भी पैसा इसने अब तक खर्च नहीं किया, जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए था इसने लगाया उस जगह जहाँ इसको अपना फ़ायदा हो। और जो हमारी पाइपलाइन थी गाँव को चाह रही थी वो भी इसने डिसमेंटल की है। अभी अफसर से बात करते, ठेकेदार से बात करते, वो टस से मस नहीं हो रहा है। मैगडम ये सही त्रावान कन चिन हूं रंग खोलमुत सह त्रावान ये मैगडम यह त्रावान ब्रोह ब्रोह पत सह फोटमुत। मैगडम त्रावान सही कह अजन जान त्रावान जांच, अजन जान 3 शांच त्रावान, अजन त्रावान जांच, अजन 3, अजन जान अंत यह नाल वाल तह कड़ान कह अमिस गड कड़ नाल कर फिट पत त्रावान मैगडम। और नाज़रीन, आखिर में ये खबर शुमाली कश्मीर के हाजी वीरा बाला पट्टन में ख़वातीन ने शिकायत की है कि अरसे दराज से उन्होंने नाला फ़िरोज़पुर के किनारे पानी हासिल करने, बर्तन और कपड़े धोने के लिए एक घाट तामीर करने का मुतालबा किया है, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मुतल्लिका महकमे ने कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी। घाट न होने की वजह से नाला फ़िरोज़पुर पर जाने के दौरान कई ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। हाजी वीरा बाला के वामपोरा के ख़वातीन ने नाला फ़िरोज़पुर पर एक घाट तामीर करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन साहब ब्लॉक वाले सारे एसडीएम साहबस वनान तुम यू गुजारिश कर तुम यू ये तुम वो सोन यार गई अक वक्त ब्लॉकस पे कोरुक हिसाब किताब गोरा वोरा कहें वो अपील करान ये तुम वो सन यार बलक हालत क्या दपान यूता 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 तुम वेचु तूता दियो मदद यू बनो यार मेहरबानी आब खास यार बल खास मसल पेवान सौलाब पेवान यो आब चुन मगर एसडीएम साहबस अपील करान गोस यार बल आसन चाहे सौलाब चाहे 2005 मज बनियोमुत तत पे दित न तवज्जो कंसे न शोहरुक न बनौक न कोरुक कहें ना सौलाब पेवान यो आब चुन गोस यार बलस कम लगे गोस यार बल वुच मे फिक्र क्या जंग तक खसान खसान यार बलस 2005 पे सहल कथा ये यार बल न बन हाजी वेरास तम ब्लॉक वाले और काम सोजान मगर मसला ग योर वातान कहें ये पथी लगान काम कोत गसान गोस यार बल गसन फिट यो आब खनस चनस छलनस छकनस रात आए मीन बुड़ मोज अख आए तस लोग दब तस जंग पलस्तर कर एसडीएम साहबस बे अपील करान गोस यार बल बन ये यार बल गोस गसन। नाज़रीन, खबरनामा ख़त्म होने से पहले खास खबरें एक बार। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी जारी, आज दिल्ली में आला सतही मीटिंग होगी मुनाकिद, लद्दाख से अरुणाचल तक की सूरत हाल पर होगी बहस। कोरोना वायरस से 52 लाख लोग मुतासिर, मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 96,424 नए मामला सामने। जिला बारामूला में कल कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से एक वर्कशॉप का इनेकाद, ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। और ज़िला बडगाम और बारामूला के पटन इलाके में एहतजाज, सड़कों की नाक़िस तारकोल बिछाने के खिलाफ और पानी घाट तामीर करने के सिलसिले में मुजाहरे। इसके साथ ही सफ़र का उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।